20 जनवरी की सुबह लोग उठे और जैसे नशेई उठते साथ अपनी फिक्स ढूंढता है। Great call. जब उन्होंने पहला काम किया, अपना फोन चेक किया, तो आगे न्यूज चल रही थी मौसूफ शोएब मलिक की अदाकारा सना जावेद से दूसरी शादी की। हर कोई इस पे कमेंट कर रहा है और अपना ओपिनियन दे रहा है, ऐसे जैसे पाकिस्तान में और कोई बड़े मेजर मसले भूख, नंग, महंगाई, बिजली के बिल्स हैं ही नहीं। ज्यादातर लड़कियां शोएब मलिक को गालियां दे रही हैं और फतवे सादिर कर रही हैं कि ये बात साबित करती है पाकिस्तानी मर्द चीट हैं, बेवफा हैं, धोखेबाज हैं। कुछ लड़के भी इन लड़कियों के साथ मिलके शोएब मलिक को बैश कर रहे हैं, शायद इस उम्मीद पे कि कोई बेचारी इनको तरस खा के लिफ्ट कराएगी। इनके कमेंट्स लगता है डिजाइन्ड हैं कि वो किसी लड़की को ये सोचने पे मजबूर करें, हाँ कितना अच्छा लड़का है, दूसरी शादी को गलत समझता है, चीटिंग को लानत समझता है, चलो इसको डेट करती हूँ, न्यूज दे रहा हूँ। लिटरली कोई लड़की ऐसा नहीं सोचेगी। ये ब्राउनी पॉइंट्स किसी काम नहीं आएंगे। और बड़ी अजीब बात है, इन फेमिनिस्ट को सना जावेद नजर नहीं आ रही, जिसने भी अपने पार्टनर उमैर जसवाल को छोड़ा शोएब के लिए। बट ज्यादातर लड़के प्रिडिक्टेबली जोक कर रहे थे, मीम्स बना रहे थे, उन्हें कोई मसला नहीं था। सबसे ज्यादा हैरत की बात ये थी कि इंडियन शोएब की पोस्ट पे उस बेचारे को गालियां दे रहे थे। एक कॉमन थीम ये था उनके रिस्पॉन्स में कि सानिया ने गलती की एक पाकिस्तानी से शादी करने की। अगर लड़का इंडियन होता तो वो ऐसा कभी ना करता। डूड, इंडिया की 1.25 अरब आबादी है, उसमें से चलो आधी मर्द होगी। यू मीन टू टेल अस एक इंडियन मर्द भी ऐसा नहीं है उनमें जो चीट करता है? क्या इंडिया की 75 साल की तारीख में किसी एक मर्द ने भी अपनी वाइफ को नहीं छोड़ा? ये देखो जरा, ये क्या है? अगर मैंने किसी शादीशुदा इंडियन आदमी को किसी औरत के साथ किस करते देखा तो मैं कहूँगा बेचारी डूब गई थी, उसकी जान बचा रहा है। अगर किसी औरत को उस बंदे की गोद में बैठे देखा तो कहूँगा बेचारी जहनी तौर पे बचपने से नहीं निकली, अगला उसको फीडर पिला रहा है। नहीं, दूसरा वाला फीडर। गलत तरफ सोच मत लेके जाना। अगर किसी कवारी औरत के घर रात के 12 बजे कोई शादीशुदा मर्द घुस रहा हो तो सोचूंगा मेहनती आदमी है, रात को भी काम करता है खर्चा चलाने के लिए, डाक खाने में काम करता है, मेल डिलीवर कर रहा होगा। लेकिन चीटिंग, तौबा, वो क्या होता है? इंडियंस को तो वो पता ही नहीं। नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। इसराइल की गाजा में फलस्तीनियों पे जुल्म के जवाब में यमन के हूथी ग्रुप ने ऐलान किया इस बात का कि हम रेड सी से इस्राएली कश्तियों को गुजरने नहीं देंगे, जिसके नतीजे में इसराइल की मईशत को नुकसान होगा और शायद वो मजबूर हो जाएं अपने जालिमाना हमलों को ख़त्म करने पे। लेकिन अमेरिका जो दुनिया को लेक्चर देता है इंसानी हकूक पे, हक और सच का जो अलम बरदार बनता है, उसने इसराइल को फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकने के बजाय ऐलान किया कि हम हूथियों पे हमले करेंगे। You crazy. अमेरिका और यूके ने अपनी एयरफोर्स को बॉम्ब से लेस किया और हूथीज को टारगेट किया। हूथीज ने भी जवाब में अपने हथियार और फोर्सेस को रेड सी की तरफ भेजना शुरू कर दिया, जिसकी मेरे ख्याल में जरूरत नहीं थी। रेड सी की एंट्री के दोनों कोनों पे बड़े बड़े स्पीकर लगा देते यमनी और नॉन स्टॉप आरिफ लोहार का गाना चला देते। जो कश्ती भी गुजरती उसका क्रू समंदर में छलांग मार के डूब के खुद को मार देता। अमेरिका के फाइटर तैयारे के पायलट्स खुद अपने जहाज जमीन पे गिराते, वो इन गिरते तैयारों से निकलते भी ना, अपने पैराशूट भी ना खोलते। अल्लाह, अगर आरिफ लोहार का डांकना ही सुनाना है तो बेहतर है हम खुद ही मार देते हैं खुद को। अमरीकी कांग्रेस करारदाद पास करती, दफा करो रेड सी को,
اسرائیل افریقہ سے مال منگوائے، بھاڑ میں جائے، ہمیں عارف لوہار کی چیخیں نہیں سننی۔ لگتا ہے کسی نے مرچوں کے ڈرم میں لکڑی کے ڈنڈے کو 10 گھنٹے رکھا ہے اور پھر عارف کے پچھواڑے کے اندر گھسایا ہے۔ اگلوں نے ایسا کیا کیا ہے جو اتنی روح کو کانپ کے چھوڑ کر رکھنے والی چیخیں اس چمٹے والے بندر نے ماری ہیں؟ اور اس کے لیرکس کیسے ہیں؟ تینو سیر کراواں تیرے صدقے جاواں۔ ایسے لگتا ہے عارف لوہار گلی کے کسی کونے میں کھڑا ہے، کسی گندی سی وین کے دروازے کے باہر، ہاتھ میں اس کے کلوروفوم سے بھرا ٹشو ہے اور کسی بدقسمت لڑکی جس کے برے دن شروع ہونے والے ہیں جو پاس سے گزرنے لگی ہے، یہ اسے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے۔ ایسا منحوس امیج اس گانے کے لیرکس لاتے ہیں ذہن میں، اور کوئی پتہ کرے کہ اس گانے کا کو سنگر اس ٹائم کدھر ہے؟ کہیں بیچارہ اسائلم کی دیواروں کو تو نہیں دیکھ رہا اس ٹائم؟ کیسے اس گانے کو بنانے کے بعد اس نے اپنی سینٹی کو برقرار رکھا ہے؟ نفسیاتی ڈاکٹرز اس پہ ریسرچ کریں۔ فائنل ٹاپک، مشہور زمانہ اداکار ساجد حسن نے استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کر لیا، جس کی خبر بریک ہوتے ہی اڈیالہ میں بیٹھے عمران خان نے جیل کی دیواروں پہ سر مارنا شروع کر دیا۔ نون لیگ کے کیمپس میں صفے ماتم بچ گیا۔ اللہ، کیسے ڈیل کریں گے اس سیٹ بیک کو؟ باقی جماعتوں کے کارکن بین کرنے لگ گئے۔ ساجد حسن کا جہانگیر ترین کی پارٹی کو جوائن کرنے کا مطلب 2/3 اکثریت اگلی پارلیمنٹ میں پکی۔ میرا مطلب اتنا بڑا ووٹ بینک راتوں رات مل گیا آئی پی پی کو۔ اتنی بڑی فالوئنگ کیسے سمیٹ پائے گی آئی پی پی اس کو؟ پاکستان کے 25 کروڑ میں سے 18 کروڑ لوگ اب ساجد حسن کی وجہ سے آئی پی پی میں شامل ہو جائیں گے۔ جہانگیر ترین اور علیم خان کا کمبائن پیسہ بھی اتنی بڑی تنظیمی سونامی کو مینج نہیں کر پائے گا۔ آئی پی پی نے کیا ترپ کا پتہ کھیلا بھائی، ساری بازی پلٹ دی ایک دن میں۔ ساجد حسن جیسے میگا سپر ڈوپر دنیا کے سب سے بڑے ستارے کو لے کے الیکشن والے دن جوک در جوک لوگ آئی پی پی کے نشان پہ ٹھپے نہیں ہتھوڑے ماریں گے۔ رپورٹ کے مطابق ساجد حسن کو ہیئر ٹرانسپلانٹ کی وزارت دی جائے گی۔ حکومت میں آنے کے بعد